tunakushukuru wewe ambaye umejitahidi ili kwamba ukuje kuintroduire pamoja na sie hii enseignement yetu ya leo. Amen, amen. Amen. Kwa wale ambao hawanifahamu kwa majina, ninaitwa mwalimu wa neno Shamamba Matembera Benjamin. Ukitaka unaweza tena kuniita mtafiti wa ujuzi, ili kuepukana na madhara yanayotokana na kutokujua, kulingana na kitabu cha Hosea 4 mstari wa 6. Haleluya. Muda ya wiki nzima tutakuwa tunazungumzia juu ya mada ama teme ambayo inaitwa la source de ma souffrance, ama mkiswahili ni shina ya mateso yangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Unajua kama mtu anateseka, mtu atesekake munea, lazima kuwe kitu ambacho kinafanya ateseke. Na sasa wiki nzima hii tutakuwa tunatafuta kugundua pamoja nini ambayo imefanya kwamba uteseke. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Acha kwanza tusome maandiko matakatifu mbele ya kuenda mbali katika mafundisho yetu ya après-midi ya leo. Tunafungua Biblia zetu ndani ya kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura yake ni ya 2. Tunaanzia mstari wa 19 na tunaishia kwa mstari wa 22. Ninasoma kwa Kifaransa na msomaji wa Swahili atakuwa iko na jiandaa. De Rois chapitre 2 19 jusqu'à 22. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici les jours de la ville eux bons, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. 20. Il dit: apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. 21. Il alla vers la source de eau et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. 22. Et les eaux firent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Karibu msomaji kwa lugha ya Swahili. Wafalme wa Pili sura yake ya 2 mstari wa 19. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Watu wa mjini wakamwambia Elisha: angalia, twakusihi, mahali hapa mji huu ni mzuri kama bwana wangu waonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilolinena. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimekwambia kama muda ya wiki nzima tutakuwa na theme ambayo iko intitulé la source de ma souffrance, wala nini nafanya ama chemchemu ya mateso yangu.
Nini nafanya kwamba uteseke? Nilikwambia mu introduction kama hakuna kitu kenye kinakuwaka pour rien. Jinsi huko kuna kitu ambacho kimefanya kwamba ukue vile. Kama unaweza kuwa mkondisio za mzuri kimaisha, ina maana kuna kitu ambacho kimefanya ukue vile. Na kama kuna mambo ambayo haitembee vizuri kimaisha, lazima kuwe na kitu ambacho kimefanya mambo itembee vile. Amen. Mbele ya kwenda mbali mwa mafundisho, nilitegemea kwanza nijaribu kudefinir quelques concepts ambazo zina contenir tematike yetu. Tematike yetu iko na concept mbili, na concept ya kwanza ni la source. Lazima tuelewe qu'est-ce signifie la source. Dictionnaire ambao nilisoma ina définir source kama nom féminin qui signifie l'eau sortant naturellement du sol, lié où elle sort. Bwana Yesu tusaidie sana. Hii ni definition ya kwanza. Source ama chemchem ni nafasi watu wenyewe washakaishi ku village. Tukisema chemchem ni ile nafasi kwenye maji yanachomokea wapi? Udongo. Ile fasi ndio tunaitaka chemchem. Ndio pale kwenye maji inatokea mbudongo mbele ianze kushuka, ile nafasi ndio tunaitaka source. Huko definition nyingine ambayo nilisoma ama ambayo niligundua ina définir source comme l'origine de quelque chose. Donc ina définir source sawa nafasi wala kwenye kitu kinatokea. Nimekwambia kama kila kitu kenye kiko nafasi kwenye kilitokea. Amen, amen. Haleluya. Amen. Unajua kila kitu kenye tuko tunaona huko nafasi ambako kimetokea. Haleluya. Amen. Mo source inakuwa na synonyme zake. Na synonyme ya kwanza, source inaweza kusignifie cause. Amen. Amen. Synonyme yake ya pili, source inaweza kusignifie fondement. Source inaweza tena kusignifie germe. Inaweza kusignifie origine wala isignifie tena kitu banaita racine. Haleluya. Amen. Racine si ndio shina. Concept ya pili ambao lazima uielewe ili kwamba tuende mbali pamoja na wewe ndani ya mafundisho ni concept ambayo inaitwa la souffrance. La souffrance mkiswahili tunaita nini? Mateso. Nilidéfinir souffrance comme le fait de souffrir. Na tukisema kusouffrir ni kusiporter quelque chose de pénible ou de désagréable. Kuteseka ni kusiporter wala kuvumilia kitu kenye hakikupendeze, wewe uko obligé kufanya nini? Kukivumilia. Amen, amen. Acha nikuambie hii mafundisho tumeipata namna gani? Nini njoo ili inspire hii enseignement ambayo tunaanza leo? Hii enseignement ambayo tunaintroduire leo ilikuwa inspiré na hypothèse selon laquelle on ne cherche pas la solution d'un problème par ses conséquences, mais plutôt par ses causes. Amen, amen. Habatafutake suluhisho ya tatizo a partir ya consequence. Consequence ni matokeo. Lakini wanatafutaka solution
mkuangalia nini imefanya kwamba kitu fulani kitokee. Amen, amen. Bwana Yesu tusaidie sana. Acha nikupatie mfano. Kama kunakuwa epidemia malaria mumungini, watu wanatuambiaga muuze mamustikere, mtashikinga na nini? Na malaria. Mustikere haiko solution kwa malaria. Pourquoi? Parce que mukitanda tutaingiamo ni 20h wala 21h. Mezile wakati zingine zote tutakuwa uko nje ya nini? Ya mustikere. Et donc mustikere inaweza kuluma na hauya fanya nini? Na hauya ingia mukitanda. Or kusudi ukuwe protege contre mustikere, lazima ukuwe uko wapi? Uko mukitanda na umetia mustikere yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kumbe malaria ni consequence. Sasa ukatafuta kuitunza, lazima ujue le problème, cause ni nini. Njo watu wenye wanawayua ce qu'ils doivent faire, banafanyaka njo projet ya nini? Ya assainissement ya nini? Ya mwingine. Il faut kuatake mamustike kule kwenye ziko zinafanya nini? Kwenye ziko zinajidevelope. Mkiziatake kule mtakuwa na chance ya kufanya nini? Ya kupunguza ku problème ya malaria mwingine. Amen, amen. On ne cherche pas la solution au problème à partir des conséquences, voilà, en s'attaquant aux conséquences. Mais on cherche la solution au problème en attaquant la cause. Bwana Yesu tusaidie sana. Alléluia. Amen. Hii enseignement iko na objectif gani? Objectif ya kabambe yenye tuko nayo ni kukuleta wewe mwenye uko unatusikia hapa saa hii na mwingine yoyote ule mwenye atatufuata ku réseaux sociaux, WhatsApp wala atufuate YouTube, ni kuelewa kwamba lazima tujue vraie source ya souffrance zenye tuko nazo. Donc objectif ya hii enseignement ni kwamba ikulete wewe na mimi na wote mwenye atafuata hii mafundisho kutafuta kujua réellement probleme yangu inatokana na nini. Unajua, ukijua probleme uko nayo unaweza kufanya nini? Unaweza kutafuta mganga. Kama unakuwa sasa probleme kama unagonjwa na wewe peke yako ujue kama unafanya nini, ile ndio kukufa double. Wewe unagonjwa na haujue kama unagonjwa. Kenye kitafuata pale hautatafuta nani? Hautatafuta mganga. Juu haujue kama unafanya nini. Alors objectif ya hii enseignement ni kukuamene kujua source ya vitu vyenye vinakusumbua. Juu ukajua source ya vitu vyenye vinakusumbua, unaweza kujua jinsi utaomba. Amen. Amen. 2, unaweza kujua utaajiri namna gani. Unajua kama mtu yuko na information anaweza ajiri. Mais kama hauko informé hautafanya kitu mbaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. John Ray Grisham anasema hivi, l'information c'est le pouvoir. C'est-à-dire kusudi uajiri, il faut kuwe na nini? Na information. Na kama haujue kitu, hakuna gisi unaweza kuajiri. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na unaonaga muda mwingine unakuya omba, unaanza kuombea probleme yenyewe ukupashwa kuombea, unaacha vrai probleme yenyewe ulipashwa kufanya nini? Kuombea. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na waza tuko tunatembea pamoja. Tulisoma kitabu ya 2 Rois chapitre 2 19 mpaka 22. Nilitaka tufafanue sekonde kidogo revelation zenye ziko kashe
mwiki kitabu paraporo ya tematike yenye tuko nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Historia yenye tumesoma ni historia ya nabii mwenye tunaita Elisha. Hizi habari zimefanyika juste wakati yenye Elia anamaliza panda wapi? Mbinguni. Aseme Elisha akaenda mumungini yenye wanaita Yeriko. Wakati amefika kule, aseme watu ya mungini bakakuya mpokea. Wakati wamekuya mpokea, bakamwambia, aseme sasa baba, jinsi unaona hii mungini ya Yeriko inaangara, inapendeza. Juu Yeriko ni mungini walikuwa naita ville de palmier. Maana walikuwa napanda hapo mapalmier. Donc kwa kuona hivi Yeriko ilikuwa na sura ya nini? Ya mzuri. Mimi akamwambia, usione Yeriko inaangara hivi, mais ukomprendre kama Yeriko iko na probleme hizi mbili. Probleme ya kwanza yenye Yeriko iko nayo ni kwamba mai yenye iko Yeriko ni mai yenye wamama bakikunywa kama bako na mimba wanafanya nini? Wana avorte. Ile ni probleme ya kwanza. Probleme ya kwanza ni probleme ya nini? Ya maji. Asema hii maji hakuna mwenye anaitumiaka. Juu mwenye anaitumia kama iko na mimba akiwa mama, lazima mimba ifanye nini? Itoke. Tatizo la pili, bakamwambia Elisha, tatizo la pili ni budongo ya hapa Yeriko. Hii budongo iko sterili, ifanyake nini? Haitoshake tena kitu. Et puis c'est normal. Kama maji ya mwingine iko na problem. Or unajua kama mimea inasaidiwaka na nini? Na maji. Kutoka kama maji naweza kuinfecte watu, manake na mimea itakuwa nini? Lazima na mimea itakuwa infecte. Deuxième problème. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Tatizo mbili. Les hommes sont nuls et cause d'avortement. Le sol est stérile. Bwana Yesu atusaidie sana. Unajua wakukuona hivi, kama umwambie probleme zako, anaweza sania huko bien. Amen. Jukisi waliambia Elisha, wanamwambia mwingine kisuko naiona. Kwa kuiona kwa macho ni nini? Ni sawa. Lakini mko nini? Tatizo mbili. Huko mtu unaweza kumuona, unasema huyu lazima akosha, anaweza nikopesha hata makuta. Me ukimwaborde tena unakutana kama omwe weye pali paki. Amen. Unajua kwa sababu unazani yako uko na magumu, kumbe ukisikia magumu ya mwingine unasema afadhali mie jina la Bwana lifanye nini? Bwana Yesu atusaidie. Yeriko ilikuwa inapendeza kwa kuona, lakini ilikuwa na probleme ya maji. Unajua ba Fransa wanasema l'eau c'est la vie. C'est qu'en vrai dire Yeriko kulikuwa probleme sérieux. Basi kwenye hakuna maji, lazima hakuna maisha. Ce que j'aime c'est quoi? Elisha anamwambia, c'est bon. Sasa munilete sahani wala pla yenye ingali ya mpya. Munilete sahani ya mpya.
mezo siku ile sahani mutie yako chumvi. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mutie yako nini? Chumvi. Kisha twende kule kusursi. Amen. Amen. Mulete nini? Sahani ya mpya. Maana sahani yenyewe habaya kuliaka hako. Wende wauze sahani ya nini? Ya mpya. Kitu cha pili, baweke chumvi kusahani. Na kisha ya tatu, waende wapi? Waende kuchemchemu. Kumbuka tuko na tematike yenye nasema la source de ma souffrance. Amen. Amen. Okay, haingeweza. Unajua hii kuharibika ya maji haikukuwa ndio problem. Budongo kuharibika wala kutokutoa mimea haikukuwa ndio tatizo, lakini tatizo lilikuwa nini? Haleluya. Amen. Amen. Sijue kama kuko mtu uko unanielewa. Tatizo haikukuwa maji kuharibika. Tatizo haikukuwa budongo kutokutoa, lakini ile ndio tuliita consequence. Bwana Yesu atusaidie sana. Ile tumeita nini? Consequence wala matokeo. Mais le problème, l'homme de Dieu atapata révélation kama le problème haiko ile. Donc yenye watu ya Yeriko walikuwa naona problème haikuwa ndio vrai problème yenye ilikuwa Yeriko. Bwana Yesu atusaidie sana. C'est que tu penses kama ndio problème yenye uko nayo haiko ndio vrai problème yenye uko nayo. Pourquoi? Parce que wewe uko na attaquer ndio ma conséquence. Unajua fia akibeba mimba, kama akibeba mimba tumbo itende nafani. Utaona muda si mrefu tumbo itende nafanya nini? Sa tumbo itende iko na vimba, sie ba voisin macho itafanya nini? Macho sasa inaone na communique nani? Kinywa nayo nafanya nini? Sasa. Est-ce que problème wamekusema? Problème ni kusemewa. Probleme haiko wamekusema, metatizo ni kitendo kenye ulifanya andeoro ya wakati ya ile kitendo. Alors kama utasirika, hapana kusirikia watu wenye wako wanasema, ujisirikie wewe peke jua kutembea kisi Mungu alitaka. Le probleme haiko watu walisema. Macho imeona, kinywa itafanya nini? Sasa walitiaka pale kufanya nini? Kisha macho ione kisha yeye nyamaza. Itasema tu. Na problema haiko kusema. Haiko ndio problema. Nimekwambia kama objectif ya hii enseignement ni kwamba uko unajua réellement problème yenye uko nayo ni gani. Juu ukienda kwa munganga, baganga wanavijua mzuri. Wanafanyaga ce qu'on appelle consultation. Lazima munganga akonsulte. Na sasa usifanyage uyuwai munganga yuko nakupoze question wewe mudanganya. Mwambie le réel problème yenye uko nafanya nini? Yenye uko nasikia. Ukazarde unamudanganya. Manake unashikoroga. Juu atafanya consultation na sasa kukuandikia madawa, anakupatia dawa ya vitu vyenyewe ufanye nini? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sijue kama kuko mtu yuko ananifuata. Ukingoa kama ndalalamika sana sitabifanya. Mimi sikuitwa vile. Haleluya. Amen. Elisha akamwambia muniletee sahani yenye bado haiyatumikishiwaka. Amen. Amen. Muniletee sahani yenye haiyatumikishiwaka. Et quelle est la révélation qui est cachée derrière sahani yenye habaya kuliaka hako? Révélation gani? Pourquoi tu Élisée a exigé si walikuwa na masahani munyumba?
Me anasema muniletee yenye bado haiyatumikaka. Le plan neuf symbolise la puissance rénovatrice de la parole de Dieu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hii sahani ya mpya inasymbolize uwezo ya kugeuza upya kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Il fallait balete sahani ya mpya parce que maji il fallait irudie maji ya nini? Ya mpya. Siwe kama kumutu kuna nifuata. Il fallait utiliser sahani ya mpya parce que objectif ilikuwa kurendre maji ikuwe tena ya mzuri. Haleluya. Amen. Na chumvi ilikuwa inamaanisha nini? Elisha taomba chumvi ambayo inamaanisha tendo la kimungu lililofanya kwamba maji itakasike. Ni action divine yenye ilijue role ya nini? Ya transformation ya maji ya mubaya kurudia tena maji ya mzuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Na sasa akishapata sahani, anapata na chumvi, cha tatu aende wapi? Ku source. Nilikwambia source, watu wengine wa villageois sawa mie, ni pale kwenye mtoni, wala maji natokea wapi? Mbudongo. Ndio tunaitaka source. Manake wakutaka kuharibisha mwingine, wala wakutaka vitu viharibike watakunywa maji, anaendaga wapi? Ku source. Ukiharibishia ku source manake umeharibisha kila kitu. Tutafute sasa tujue cause wala probleme yenye ilifanya kwamba maji kuwe nini? Iharibike. Na budongo isitoe matunda. Le vrai problème était quoi? Nataka msomaji anisomee Zaburi 107 wala 7. Asome tu 34e verset. 7 34. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Inji ya matunda mengi kuwa jangwa ya chumvi kwa sababu ya uovu wao wanaokaa ndani yake. Amen. Hii kitabu ya Psalm 34e verset. Haikukuwa vitu viwili. Maji iliharibika, budongo ikaharibika. Tatizo ilikuwa kwamba watu ya Yeriko walishimekomporta mbele ya nani? Udilia le verset tena tusikie. Inasema hivi, Zaburi 107, shairi la 34 inasema inji ya matunda mengi kuwa jangwa ya chumvi kwa sababu ya uovu wao wanaokaa ndani yake. Amen. Donc le problème yenye ilikuwa Yeriko yenye ilifanya kwamba vitu viharibike, kukuwa hizi probleme mbili. Soke watu ya Yeriko walikuwa wametembea mubaya mbele ya macho ya nani? Ndio ilikuwa problème. C'est pourquoi Elisha tabambia twende wapi? Ku source. Elewa kama hakuna probleme yenye inaweza kuwa kama haina kwenye inatokea. Amen, amen. Amen. Kila tatizo yenye unaweza kuwa nayo iko na kwenye inatokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Yenye ilifanya kwamba maji yaharibike Yeriko. Unajua nilikuambia mu introduction kama maji ni uzima. Ina maana mubatu ya Yeriko hamkukua tena uzima.
Donc balikuwa wamekuwa watu ya zambi na uzima ikatoka ndani yao. Unajua kama uzima, kitu kenye kinaletaka uzima, c'est la parole de Dieu. Ndio inaletaka uzima. C'est-à-dire walikuwa tena hawana parole de Dieu mwao. Unajua kama neno la Mungu ukilisikia na unalitumikia, ndio unaweza kufanya nini? Ndio unaweza kuproduce mafurui. Ndio maana utakutana wakati maji iliharibika, lazima na udongo lipasha fanya nini? Si udongo ndio unapanaka matunda. Kama mtu mwenye hana parole de Dieu, ilikuwa nguvu kwake aproduce nini? Aproduce matunda ya mzuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tatizo yenyewe ilikuwa Yeriko, ilikuwa probleme ya zambi. Batu ya pale walikuwa wamejikomporte mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Na sasa explication spirituelle niko caché derrière hii mfano yote ni zambi zenye zilikuwa wapi? Yeriko. Nataka nizungumzie shina ya kwanza ya mateso ya mtu. Shina ya kwanza ya mateso ya mtu ambayo nitaita shina zambi. Kwa sababu muda wa wiki nitazungumzia shina 6. Leo tu nitazungumzia hii shina ya kwanza ambayo inaweza fanya kwamba mtu ateseke, ambao wanaita zambi. Shina ya pili yenye tutazungumzia ama source ya souffrance ya mtu ni ya pili tutazungumzia kesho kama Mungu atatupea neema, sur le fait de traiter ou de s'allier à un rebelle ou un naturel de malheur. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza kuteseka kwa sababu umeungana na mtu mwenye iko nje ya nani? Ya mapenzi ya Mungu. Huyu mtu ukitumika naye ndio unashituka huko, mtu mwenye unaweza leta mu entreprise yako, kila kitu kinafanya nini? Unajiuliza, mbona nilikuwa na réussir facilement? Comprendre kama il y a quelqu'un, un infiltré mwenye umeintroduire mu business yako, mwenye iko na dossier na Mungu. Haleluya. Ile ni shina ya pili wala source ya pili ya souffrance yenye tutazungumzia kesho kama Mungu atatupea neema. Shina ya tatu ya mateso ya mtu yenye tutazungumzia ni chaguo ambalo ulilifanya siku zenye zilipita. Bwana Yesu atusaidie sana. Le choix. Choix si ndio chaguo. Unajua kitu kenyu choix zenyu uko nafanya leo zinadetermine kisi utakuwa kesho. Na kisi uko saa hii ni choix zenyu ulifanyaka. Amen. Mtu mmoja niambia aseme kisi ulitandika kitanda, kisi uliacha kitanda kwako. Na njoo kisi utafanya nini? Njoo kisi utakikuta. Na kama ulikitandika, sasa utaingia mshambro utasema haleluya. Regarde la beauté ya shamba. Mais kama uliacha tu ovyo ovyo, sasa unafika mule. Mama wanajua sana. Amen. Haleluya. Amen. Kitanda yako utaikuta kisi ulitandika. Ndio maana mimi nakwambia source ya tatu yenyewe inaweza fanya uteseke, yenyewe utajua ni chaguo yako ya jana. Amen. Mtataka bajeni garso bako ba mingi ile siku. Mtapata vitu. Mungu atupee neema. Amen, amen. Unajua kila gisi mtu alivyo ni chaguo yenye alifanya. Huko watu leo wanateseka sana mmafuae. Na wakibambia tena ndio mhubiri mwali semaka hivi anasema aseme kama tu sauti inatoka yulu. Sauti tu inatoka yule, nasema hatimaye ndoa zote zilizofungwa sasa hii nimezirompre. Aseme itakuwa shangwe utukufu. Aseme kama sauti tu inatoka yulu kwa Mungu, nasema
ndo wote walishakalunga, zile mariage zinakuwa rompi. Aseme kuko watu wenye watasema ubarikiwe Mungu, ulichelewaka hizi siku zote kuprononce maneno namuna gani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa watu wanateseka leo, haiko kusema walifanya dhambi, walichagulaka mbaya. Ndio maana nazoeaga kuambia ba jeune garçon na ba jeune fille, kazi ya nguvu sana ni kuchagula. Kazi ya nguvu sana ni kuchagula. Hasa kuchagula ule mwenye utaishi naye mpaka siku unakufa. C'est pas facile. Sasa kuko wengine wanaikamatiaka la hivyo tu. Ono ndio kazi. Ukichagula mbaya unaweza kuwa na pesa na zitaisha. Ukichagula mbaya tutadevelope ile siku. Mungu atupee neema. Amen, amen. Amen. Source ya ine yenye tutazungumzia, c'est le fait de ne pas avoir fait la remise reprise avec le diable. Unajua wakati tumekutanana na Yesu, kuko kwenye tulikuwaka na tulikuwa tunatumikia shetani, tulikuwa tunamfurahisha. Wakati tumekuya kwa Yesu, ni sawa gisi mtu anatoka mwiyo nije anataka enda muone je ingine. Kitu kia kwanza kile wanafanyaga wanakiita remise reprise. Remise reprise na maana yake kurudisha kila kia ile kampuni. Kila. Sasa kuko ba Kristo wenye wanateseka leo, jusiku walishanjaka kutoka mukaya ya shetani kukuya mukaya ya Mungu, akakufanyaka remise reprise na shetani. Ndio sasa shikuna kama ukufanya remise reprise, ile as reprise iko na obligation ya kufuata kila kwenye utaenda kureklame kilicho. Amen. Amen. Source ya tano yenye tutazungumzia, c'est le fait que Dieu cherche à manifester sa gloire dans ta souffrance. Unaweza kuteseka, haiko kusema umekosea, lakini Mungu anataka kwamba ajipee utukufu kupitia mateso yako. Amen. Shina ya sita wala source ya sita yenye naweza kufanya kwamba mtu ateseke ni shina ambayo wanaita mwiba wa imani. Amen. Mwiba wa nini? Sita develope, utapata ufunuo siku zenye ziko zinakuya, na Mungu atupee neema. Amen, amen. Amen. Nisikawie nizungumzie juu ya souffrance source du péché commis. Na pale ndio nitamalizia leo. Mungu akupee neema ya kutufuatilia wiki nzima, na amini kuna kitu Mungu atakifanya. Haleluya. Yohane sura yake ya 5 mstari wa 14. Jean chapitre 5 le 14e verset. Chapitre 5 le 14e verset. Je lis dans le nom du Seigneur. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Karibu msomaji wa Swahili. Nyuma ya maneno haya Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usifanye dhambi tena. Usifanye dhambi tena. Neno haya zaidi lisikushike. Amina. Souffrance, source du péché commis. Mtu anaweza kuteseka juu ya vitu viwili. Kitu cha kwanza,
unaweza kuteseka juu wewe peke ndio ulifanya dhambi. Mezosi unaweza kuteseka na uko innocent. Haiko wewe ndio ulifanya dhambi, wazazi yako ndio walifanyaka nini? Siwe kama kuna mtu ananielewa. Paraporo ya kuteseka juu ya dhambi, lazima uelewe vitu viwili. Kitu cha kwanza utaelewa ni kwamba unaweza kuteseka sababu wewe peke binafsi ndio umefanya nini? Dhambi. Cha pili, unaweza kusufriri kwa sababu wazazi wako ndio walifanya kanini. Hii ya kwanza tuna develope ni wakati mtu yeye peke ndio alifanya nini? La Bible parle juu ya huyu mgonjwa mwenye alikuwa kukisima ya Betsaida 38. Amen. 38 iko pale. Biblia izungumzia alikuwa na gonjwa nini? Inasema tu alikuwa mgonjwa panda 38. Amen, amen. Hapa kwenye tumesoma ni wakati Yesu amemkuta pale. Anamwambia Monsieur, eske unataka upone? Ile discussion mnaijua pale, haiko kule ndio niko naenda. Oh, sina wakunitia mumaji. Akamwambia ton probleme haiko kuingia mumaji. Amen, amen. Unajua, tu n'es pas obligé de passer par le chemin ni mwingine alipitia. Amen. Ndio kwenye tunajikorogeaka. Juu naona mtu amechuruza vieti, inamuitika, naona sema maake na mie mpango yako. Tu n'es pas obligé kupitia munjia yenye mtu mwingine alipitia ndani. Kila mtu kuna destiny yake. Yesu anamuuliza, Monsieur, est-ce que unataka kupona? Regarde la réponse. Asema sasa mie. Sasa hapa stile ya kupona na kuwaka moya. Malaika anashukaga anafanya nini? Anachamusha maji. Mwenye anaingia wa kwanza automatiquement anafanya nini? Anapona. Sasa mie sina na wakunitia wapi? Mbaya. Laisse-moi vous dire que guérison yako haitafanana ya mwingine. Huko guérison zingine wanazitaka guérison à sec. Siwe kama kwa mtu ananielewa. Wengine kusudi bapone ifale baingie wapi? Mumaya. Me huyu mmoja huyu yeye yake ni guérison à sec. Yeye shemenye Mungu alikufanyia na lazima muda ikifika atafanya nini? Yes, ataifungula. Ni haiko pale ndio tuko tunaenda. Kwenye tuko tunaenda, on va comprendre magonjwa ya huyu jamaa ilitokana na nini? Pourquoi est-ce que huyu jamaa anateseka 38 ans iko tu pale? Amen. Hapa kwenye tumesoma ni wakati Yesu anamwambia, anakamata vitu yako fanye nini? Uende. J'aime ce garçon. Hapa kwa tumesoma inawezekana bali achanaka tu na Yesu akaenda pale wapi? Mkanisa. Hapa kwa tumesoma aseme Yesu akamkutana tena wapi? Mkanisa. Biblia haiseme kama aliendaka shukuru, kama unafanya analize, inaweza wezekana alikuwa kama ile kadri ya kwenda kufanya nini? Kushukuru. Na haiko ile ndio probleme yetu. Ekute venye Yesu anamwambia. Yesu anamwambia hivi. Anamwambia jamaa, kuya kwanza huko. Anamwambia si unaona umepona. Sasa usifanye tena. Usifanye tena. Sasa probleme yenyewe ilifanya huyu mtu afanye 38 pale kukisima. Haikukuwa vitu viwili, ilikuwa nini? Dhambi. Kumbuka tuko tunazungumzia pointi yenye inasema souffrance source du péché commun. Kuko watu wanastanye
Wako marche sur place. Unajua kama Mungu alikuchagulaka, kama uko mchaguliwa wa Mungu, hawezi reisire muda uko na zambi. Saa ifo uamini na ukruari. Kama uko pointe wa Mungu, hawezi reisire. Kila kenye unafanya kama uko mzambi, hakiwezi reisire. Na waza tukiambia kila mtu aanze kusema ma experience zake personnel, uko watu wanaweza reveler kweli venye niko nakwambia. Kama Mungu alishaka kuchagula, hawezi reisire kitu na uko munini muzambi. Huyu jamaa 38. Sasa yeye alikuwa anaona nini? Magonjwa au probleme ni nini? Ni ingine. Nilikwambia kama muganga akitunza na ukumwambia relema nini ndio unagonjwa, anakupatia ka doze yenye iko yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Yesu anamwambia sasa, unaona umepona, usifanye tena. Sike probleme ya huyu jamaa ilikuwa magonjwa. Magonjwa ilikuwa ndio consequence. Me probleme reelle ilikuwa nini? Lakini zambi zinafanya kwamba wafanye nini? Marcher sur place. Marcher sur place. Laisse-moi te dire que kulikuwa raccourci yenye ilipasha tosha watoto ya Israeli kutoka Egypte kufika Kanana mu quelques jours. Raccourci ilikuwa. Mekitu kenye kilifanya hawa wajamaa wastanye mu desert ni zambi. Tena chose grave. Walikuwa wanafanya zambi vile na wako wanaona kazi zenye Mungu anafanya nini? Imagine toi. Wewe tu uko mtu unaona njia inapasuka mumai. Hata wewe njoo uokopake Mungu. Wale watu waliona gesi Mungu anaopere miujiza hivi wazi. Lakini kukua fidele kwa Mungu kabashinda. Ikafanya kwamba voyage ya quelques 3 jours ifanye miaka yenyewe unajua. Bwana Yesu akusaidie sana. Haleluya. Zambi zinafanyaka ambuteyage. Zambi zinatiaka mtu mwambuteyage. Kama uko naenda Birere, ukikutana tu ambuteyage hapa ku general c'est fini. Kama uko mtu alikuwa kisha chronometre naye wakati mpaka atachoka anafanya nini? Zambi zinatiaka ambuteyage mu voyage. Bwana Yesu atusaidie sana. Huko watu wameshindwa kuendelea, haiko kusema Mungu ndio anakatala kuwabariki, lakini abo wopeke wako probleme ya abo wopeke. Ifo kutoka mubitu ya kuchanga Mungu na zambi. Nukisema una uko hapa on te voit, tunasema huyu akose parapande kilia, huyu anaweza enda sai. Me utoke nje, nuko kuna double casquette. Marcelo ndio anasema ni distraction. Ni distraction kufanya maombi na zambi. Sasa hakuna problem za kujidistraire mtu yepeki. Hakukwake maombi na nini? Na zambi. Soit unafanya zambi, soit unaomba. Parce que condition za maombi kukuwa na nguvu yake, Mungu kitu kile wanasema kuacha nini? Zambi. Haleluya. Yesu akamwambia, baba umepona, usifanye zambi tena. Na chini anasema hivi, usifanye zambi tena de peur que situation yenye itakuwa isikuwe beaucoup grave ke yenye ilikuwa. Imagine tu mtu aligonjwa 38. Kisha Yesu anasema akirudilia zambi situation itakuwa pire. C'est-à-dire Yesu alikuwa anaonyesha kama akirudilia zambi ni perdition totale. Atapotea complètement. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ndio maana habafanyake deliverance ya mtu mwenye haokoki. Juu ya nini? Ni kumexpose. Habafanyake deliverance ya mtu mwenye haokoki. Juu ya nini Papa John? Ni kumexpose. Kumexpose comment? Matthieu 12:45 inasema hivi. Wakati wanafukuza pepo mumutu, aseme inaendaka. Inaenda tafuta pepo zingine 7 zenye ziko na nguvu kuishinda.
aseme zinarudia zitafute porte d'entrée. Aseme sasa zikikurudilia, aseme hali yako itakuwa mbaya mara 7 kushinda gisi. Sasa kama mtu aokoke, watumishi msimfanyie yake nini? Deliverance. Juu omwe bakena zile pepo za kidogo. Mkimfanyia deliverance na haokoke, mlango itakuwa ingali wazi kunini? Na sasa inakuya hali yake itakuwa ya mbaya kushinda gisi alikuwa. Kumbe afadhali mfanye nini? Muongoze kwanza maelekezo ya kufanya nini ya kupata wokovu. Akiokoka ni deliverance ya yoyote. Juu sasa zitaenda zikirudia zinakutana iko mkanisa. Sasa zinaenda zinarudia zinakutana iko mboka ya Mungu. Sasa sasa tu yauliza tauliza tu. Amen, amen. Deliverance inafanyikaka kwa mtu mwenyewe ameokoka. Ndio maana mimi napenda huyu garçon. Juste après Yesu kumponesha akajiretrouver wapi? Donc alianza kufurnir deja effort ya unajua deliverance inakuwa ya kila siku. Inakuwa au quotidien. Kila siku kisi uko nakaribia mu presence ya Mungu na ndio kisi ufungulivu uko naenda na kuya pole pole. Bwana Yesu atusaidie sana. Inaweza wezekana huko hapa mimi probleme yuko nayo ni dhambi. Peut-être uko na observer kazi zako azitembee tena. Unaanza jiuliza eske mimi ndio siwe churuza tena? Probleme haiko kujua churuza tena, yuko wenye wako nafanya vile wenye uko nafanya na banaraisi. Le problème il faut kuangalia est-ce que ningali nasimama mu volonté ya Mungu. Nimekwambia kama kuko watu wenyewe kama Mungu alishaka kupointe, ukiingia mzambi hakuna kitu kinaweza rahisile kwako. Ukijaribu hiki kinakataa, unajaribu hiki kinakataa. Siku utajua source kama probleme ni dhambi, unarudilia tu Mungu. Pale pale unaona vitu vinaanza fanya nini? Haufanye effort, mimi vitu vinafanya nini? Binajibeba. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Kitu cha pili kenye kinaweza fanya mtu asumbuke ni dhambi yenye haiko wewe njoo ulifanya, wenyewe walifanya ni wazazi yako. Tukisoma maombolezo ya Yeremia 5:7, Biblia inasema bazazi yetu walifanya dhambi lakini sie tuko tunavuna kazi yenye walifanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza kuteseka, haiko kusema wewe njoo hotel direct ya mateso yenye uko nayo, mebazazi yako walifanyaka nini? Bali jime comportaka. Amen, amen. Amen. Nazoeaka simalizake kufundisha kama sikuizungumzia. Nazoeaka sana kuexhorte ba papa. Uko unafanya hange, wewe ule baba mzima kamusika kangu kako kana komala roho na akili mnajua kama ni kitchen party hii yenyewe niko nafanya nini? Niko natayarisha. Wewe papa mzima huko na bibi yako kunyumba na wewe kale kamusika kangu njoo uko nafanya nini? Njoo uko natupa hako macho. Kamusika kenyewe kako saka ni kako kenyuko nako wapi? Uko nyumba. Bwana Yesu atusaidie sana. Usave, sa mtu anafanya dhambi, anaomba msamaha, Mungu anafanya nini? Anasamehe. Sababu Biblia inasema yeye ni mwingi wa nini? Wa rehema. Lakini consequence ya ile dhambi lazima hawezi enda aseme tu sepe. Hawezi enda kwenye utaenda kama ni mbinguni kama ni kuzimuni na hawiyalipa hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana muobserve mzuri, mara mingi ba musika ya papa empoli banakuwa kama impidiki. Sasa bale watoto banakufa kunini? Aseme wazazi yetu wamefanya dhambi kisha sie tunaanza lipa mapoka se. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kama wazazi yako walishikomporta kabubaya na haupendi kulipa mapoka se, jifiche mu Yesu. Tunaiwa historia ya David mzuri. Dhambi yenye alifanya ilishireperkite kwa familia yake. Bwana Yesu atusaidie sana.
Kama upendi ulipe venye wazazi yako walifanyaka, hakikisha migulu yako mbili uko kwa nani? Kwa Yesu. Paske ukikala mu Yesu na anaikala muweye, damu yenyewe inaanza tembea muweye, inakuwa damu ya nani? Sasa kama damu ya Yesu iko muweye, hata ile ya wazazi yako yenyewe ilifanyaka makosa zamani ikikuwa muweye, ya Yesu iko na nguvu na uwezo juu yake. Mais ukikuwa désordonné, tu vas payer. Amen, amen. Ukikuwa désordonné, mvuguvugu, hauko mu Yesu na hauko kwa shetani. Unauko watu wenyewe atakufaka kuugali na sombe. Machine tu wewe na Michael Jackson mkutanani kuzimu. Wewe na Michael Jackson. Nyewe wale mnaikala wala wewe na Mobutu. Mnaikala pamoja wapi? Pardon. Mobutu wa Michael Jackson wameshikilia raha yao. Maana wamefota, wamemaliza. Na wako na nani na remede yao kuzimuni. Kisha na wewe. Na wewe tu, wewe na Michael Jackson kuzimu. Ça fait mal. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakuna kenye kitasumbuaka sawa kuona huko watu wenye na dunia hawakuikulaka na mbinguni hautaiona. Kama ni dunia kulayo tu mzuri, muluga yetu ndio wanasemaga chibi chibone. Unahakikisha kama tu umesavure na dunia, unasema mie vya mbinguni misiku. Mimi unakuwa unajificha kama ni pombe unakuwa unakunywa unakuwa ajificha. Aseme mchafu azidi kuchafuka. Wewe unachafuka tu, unaiwa tu mie sina pale mbinguni, mimi sikuwatumikia mbinguni. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Zambi zenye wazazi yetu walifanyaka zinaweza fanya kwamba tuteseke. Lakini kama tukisimama kwa miguu miwili mu Yesu, inaweza kuwa ufungulivu kwetu. Kwa sababu wakati tunajua Yesu asema anakuya msie na sisi tunakuwa muyeye. Asa damu yake iko na nguvu yule ya damu ya wazazi. Amen, amen. Amen. Ndio anakuambiaka polisi na mwe napanaka nini? Polisi na mwe inapanaka nini? Ni mwe. Damu ya wazazi ni polisi, mais ya Yesu ni nini? Maana ikikuwa pale na rapporter victoire c'est fini. Le problème tunaweza kusibiri kama hatuko mu Yesu comme il faut. Amen, amen. Endelea. Nitaomba tu kama mtu iko na ulizo fupi kwa sababu saa zetu zimeenda. Utauliza na wakati ya maulizo nazoyaka kusema haiko competition. Amen. Ce n'est pas la guerre. Haiko competition, ni wakati ya kufanya deba na kusaidiana. Mtu anaweza kufundisha lakini kuna mwingine yuko na ujuzi yule ya nani? Ya mwalimu. Alors kama kuna kwa ulizo yenyewe, peut-être mwalimu hana ufunuo zaidi, mwingine anaweza kuleta mwangaza. Baba mchungaji anaweza leta mwangaza, mapasta, watumishi wenzangu tunachangia juu ya utukufu ya Yesu. Swali yangu iko pale kwenye namalizia kusema ya kwamba plus na moins inataka victoire. Itakuwaje sasa kwa mtoto ambaye wazazi walikomala kiroho na wakakufa kiroho, lakini mtoto wazazi walikomala katika mapenzi ya Mungu na wakangoja wanatoweka katika mapenzi ya Mungu. Yes. Lakini mtoto yeye mwenyewe hakupenda kujiokoa. Hakupenda kujiokoa kwa sababu kujiokoa ni kujificha ndani mwa Yesu. Yes. Sasa eske matendo ya wale wazazi inaweza kuokoa wale watoto? Na acha ni explicite swali yangu. Leo Israeli inahesabiwa kuwa taifa teuli. Israeli leo inahesabiwa kuwa taifa teule kwa sababu ya imani ya baba yao Ibrahim. Sasa Israeli mwenye hakumjua Yesu na mwenye hakupenda kumjua Yesu, je, imani ya Ibrahimu itamuokoa? Ndio swali yangu hili. Ndakuwa mfupi kujibia. Tena mfupi sana. Kama wazazi walitembea mapenzi ya Mungu,
wakakufa mapenzi ya Mungu, lakini wamezaa mtoto. Huyu mtoto akakosa kutembea gisi Mungu anataka na ameteseka. Eske ile uaminifu ya wazazi yake inaweza kufanya kwamba mateso ya huyu mtoto itoke? Jibu ni hapana. Iko mkategoria kwanza yenyewe nimezungumzia. Nilisema kama huko mateso yenye mtu anaweza pata kwa sababu yeye peke ndio source. Unajua hakuna problem, watu wenyewe waishaka loga, kuna problem ya kawame kama mtu akishiloga yeye peke. Ulozi ya kujipatia yeye peke, hakuna mwenyewe anaweza enda leta juu afanye nini? Ailogole ndio kisema nasemaga mlugha ya kwetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hivi huyu mtoto iko responsable wa yeye peke mbele ya Mungu. Unasikia? Sasa atabeba mzigo yake yeye peke na ile uaminifu ya wazazi yake washaka maliza vyao na wako wanangoa heshima ya Mungu. Kama walimaliza mzuri abarikiwe Mungu. Kama walimaliza mbaya vinabaona. Lakini huyu lazima ajikomboe mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Ameuliza tena juu ya Israeli, eske imani ya baba yetu Ibrahimu inaweza kuwa na impact? Unajua Mungu iko autonome, sio wote atujue nini alifanyaka. Me ile taifa ukisoma Biblia wanakuambia kama kuko saka combien? Saka 44000. Make wale hata wako muzambi, hava ifike wakati ya ukufa watakuwa washafanya nini? Balisharudilia Mungu. Et donc avec Israël kuko sijui kama mimi naweza kusema nini. Avec Israël kuko kitu cha upekee kenye Mungu aliwapatia. Ile ni Israeli ya kimwili. Israeli ya kimwili. Bako na upekee hapo yenye Mungu aliwapatia. Lakini haiko imani ya Ibrahimu ndio inaweza fanya nini? D'abord Ibrahimu haiko Muisraeli. Est-ce que unajua vipi? Ibrahimu haiko Muisraeli. Israeli inaanzia kwa nani? Kwa Yakobo. Amen. Amen. Hayatakumbukwa, lakini damu yake nitataka mkononi mwako. Hata hivi kama ukionya mwenye haki, hata mwenye haki asikose, wala hatakosa, hakika ataishi, kwa sababu amepokea maonyo, nawe umeponyesha nafsi yako. Ndio ni kusema kwamba probleme ni nini? Wewe unakamilika ndani ya imani, si ndio? Na unakamilika kweli muimani, umeendelea mzuri mu mambo ya kiroho, umesimama, lakini watoto wameshindikana. Kama wale watoto wameshindikana, na wewe haukupimaka hata siku moja kubafanya namna gani? Kubaonya wala kubafundisha neno la Mungu. Damu ya wale watoto iko kukichwa yako. Kama ulishaka pima kubaonya, ukabaonya, ukabashauria namna yote, ukabafundisha neno, bakashindikana, kadiri bako banaendelea kukua baasi mbele ya Mungu, damu yao itababakilia hapo. Na sasa juu ya Israeli, na mu Biblia mwa ile Ezekiel 18 inasema kwamba mtoto hata beba zambi ya baba yake na baba hata beba zambi ya mtoto. Ni kusema ni mukadri gani? Ni wakati yenyewe ye baba ulifanya eforo yako yote ya kubapatia imani au ya kubafundisha neno, bakashindikana. Sasa wakati balishindikana, wewe ulinawa nini? Ulinawa damu yao. Ni kusema ile zambi ya wale watoto haiko kukichwa yako. Na unakumbuka kama 1 Samuel chapitre 4, na tukianzia kwa 1 Samuel chapitre 1, habari ya Eli na batoto yake. Bale batoto ya Eli, Biblia inasema kama maovu yao ilifanya kwamba Mungu abakategorize mu batoto ya shetani. Dongo balianza kuitwa batoto ya Beliali, bakaitwa batoto ya shetani. Dongo wakati mtu anaweza anza itwa mtoto wa shetani, Mungu anakuhesabia mtoto mkizazi cha shetani, na japokuwa haukuzaliwaka na shetani, kufatana na tabia zako au kufatana na mwenendo yako mbaya. Asa aba batoto telemake zambi zao zilikuwa
zilimchukiza Mungu zilikuwa nyingi sana. Una dhambi saa inaendelea inakomala sana, inageuka yenyewe banaita abomination. Inakuwa machukizo wala inakuwa chukizo, inakuwa abomination. Dongo pale msema Mungu ni dhambi yenyewe imefanya nini? Imekomala na inapitililiza. Sasa Mungu anaiita nini? Chukizo wala abomination. Sasa bale balifanya dhambi, bakafikia wakati wakakuwa banaiba na sadaka, bakafikia wakati wakakuwa banazinia na muke kanisa au muhekalu. Sasa ili kamchukiza Mungu sana. Na Mungu akamwambia Eli, batoto yako bananichukiza. Kila mara Mungu alimwambia Eli, watoto wako wananichukiza. Eli yawezekana Samu alipana maonyo au alifundisha, lakini watoto bakashindikana, na kwa mwisho au yawezekana Eli naye alianza kuogopa na watoto. Sasa Samuel chapitre 4 unaona kwamba konsekanse ni nini? Sanduku ya agano imefanya namna gani? Imepelekwa na Wafilistini. Na ndio maana somo inasema tusiatake konsekanse, tuatake nini? Tuatake njokozi. Unaweza atake malaria, kama hauatake ile mauchafu yenye inatuzunguruka, kama hauatake environnement. Ndio maana niko naandika kitabu cha kinahusu serviteur de Dieu et l'environnement. Donc nikusema environnement ina englobe vitu yote vinatuzunguka, na ulimwengu ya roho na ulimwengu ya mwili. Donc ukiatake cause, ukiatake consequence na hauya atake cause, manake hakuna kitu chenye unafanya. Iwo sasa vile jinsi unaweza gonjwa kilonda, sasa banakamata banapakala dawa yulu ya kilonda, habaangalie ndani ya kilonda kama nini njoo inafanya kwamba kilonda itoshe usaa, wala nini njoo inafanya kwamba kilonda ivimbe. Ataba pakale dawa pale yulu, kama hawakupasura ile kilonda ama hawakupasura ile jipu wala kivimba, ni kusema ile muguli itaingia ndani kanseri. Donc yawezekana Eli alionya batoto vikashindikana, kwa mwisha kabaacha au kwa mwisha kaanza baogopa. Sasa konsekanse ni wakati sanduku ya agano inaibwa, inachukuliwa. Sasa Israeli inabakia bila Mungu. Juu ile sanduku ya agano njoo ilikuwa inarepresente nani? Mungu ndani ya Israeli. Ndio msema Biblia inasema, na unaona kama sasa Eli amekufa. Sababu ya nini? Aliposikia sanduku ya agano imeenda, Eli hakukufa juu watoto yake wamekufa. Haiko juu alisikia seme watoto wamekufa. Same sikia tu habari ya kusikia kwamba na sanduku ya agano imechukuliwa na Wafilistini. Pale pale Eli akafanya nini? Akaanguka, akapike krize na njoo akakufa. Donc on msema selo enseignement na selo kesho ya ndugu John ni kwamba Biblia yo inatuambia ya kwamba kama hauonye mtu kisha nakufia mwa ile zambi ya ule mtu itakuhesabiwa wako au damu yake itakuwa kukichwa wako. Lakini kama ulimuonya akaendelea kudemere mwa ile machafuko, damu yake iko kukichwa chake. Na juu ya Israeli sasa vile jinsi mwalimu amekujibia, kama unasoma Ufunuo sura yake ya 11 juu ya habari ya ya mashahidi wawili ama washuhuda wawili au mizeituni wawili. Ile mizeituni wawili, walimu wengine wa kiteolojia wanafikiria kwamba yawezekani kuwe Elia na Musa, na wengine wanazani kwamba yawezekana ikiwe Elia na Enoke. Lakini ukiingia ndani selo maesinye zenye zinatajwa ndani ya ile chapitre, unakutanaka kama ile mizeituni mbili iko Elia na Musa. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mmoja atakweko na uwezo ya kugeuza maji kuwa damu. Mwenye alikuwa na uwezo wa kugeuza maji kuwa damu ni nani? Iko Moizi. Na ingine inasema kama na argument ingine inasema kwamba mwingine atakweko na uwezo ya kuita moto. Mwenye alishusha moto ni nani? Sasa balimu bebale banafikiria kwamba yawezekani kuwe Elia na Enoka, ni kwa sababu bale njoo benye balinyakuliwa bila kufanya nini, bila kukufa. Ile haiko argument yenye iko kweli. Juu ukiangalia mu Matthieu 17 na Mark 9 utakuta kwamba wakati Yesu yuko naomba kumulima wa mizeituni kule yulu, Musa na Elia njoo baliaparete kwa nani? Kwa Yesu.
Donc inayomaanisha ile mizeituni mbili inamaanisha ni Musa na Elia selo manani makritere zenye zinatajwa ndani ya kitabu cha Ufunuo 11. Sasa nilitaka sema nini? Israeli kuko ile 144,000 yenye Mungu yeye peka alishakafanya nini? Alishakashichagulia. Na ndio maana mwalimu amesema Israeli ni taifa teule, ndio. Na ndio utakuta batemwe de Jehova bako banakwambia kama bo njoo bataingia mbinguni aseme ni 144,000. Or unauliza ule mweko nakwambia 144,000. Eske mule ndani ya jamaa yake muko Zebuloni? Eske ndani ya jamaa yake muko Aser? Eske ndani ya jamaa yake munakuwaka Nafutali? Eske muko Benyamine? Eske muko Josefu? Donc bale benye banatajwa mu 144,000 ni batoto 12 iko generation au badesanda ba Yakobo mabale ba kabila 12 ba Israeli mutupu. Amen. Donc inayomaanisha kwamba sio ba Israeli wote bebe bataenda mbinguni. Bale ba Israeli bebe bataenda mbinguni ni bale benye Mungu yeye peke njana bajua, na Biblia inasema yeye mwenyewe alishakabatia yako hapa 144,000. Mungu njana bajua wenyewe bako. Ndio maana na Israeli kama unasoma Murome 11 inasema ya kwamba meme Israeli haiwezi kujipiga kukifua kusema seme sie tulichaguliwaka. Juu mpaka pale nao habajue kama ni banani njoo benye bako pointe mwele 144. C'est pourquoi hivi hakuna mwenye anajua kama ni mie mwabale 144 ni mie. Donc banapasha kila mtu anapasha fanya nini? Anapasha kukua makini. Juu yawezekana ile 144,000 iishie kwa wengine, yeye mwenye alikuwa anajiwazia asiende. C'est pourquoi Biblia inasema après enlèvement de l'église kutakuwa tena jour neema itakuwa imeisha. Lakini pale njoo Biblia inasema musomo ya eskatoloji kwamba bale ba mizeituni bawili batatumwa tena muisraeli kwenda kuhubiri Israeli. Na ile njoo itakuwa injili ya mwisho. Batahubiri kwa siku ngapi? Batahubiri kwa majuma majuma kama majuma 7 pale. Bakisha maliza kuhubiri pale ni pale kwenye seme batabaua, na bakisha baua seme maiti zao zitafanya siku 3.5. Siku 3.5 njoo inayomaanisha miaka 3.5 pale kwenye kanisa litakuwa liishafanya nini? Liishanyakuliwa. Dongo ni kusema ya kwamba kanisa litafanya hewani miaka 7. Sasa ile miaka 7 njoo inagabuliwa siku 3.5. Sasa ni kusema ya kwamba aseme batafanya siku 3.5, maiti zao ziko wapi? Ziko mubarabara. Juma atahubiri siku 40 majuma 40 na ngapi? Majuma 42. Donc benye ba Israeli benye batabasikia. Benye batasikia bale na kufanya nini? Na kujirudia kwa banatubu. Juu batakuya tena kutubu. Be batatubu banaokolewa. Benye habatatubu basi ile itakuwa ni bonisi yenye Mungu atakuwa amefanya nini? Atakuwa amewapatia. Me ile 144,000 yo itakuwa tayari iko tu wapi? Iko pale Mungu alishaka ichagua. Dongo ni kusema tumejibia ile yote juu ya kesho ya John Njabe ametuma vile vyote vinakuya. Dongo ni kusema kama sasa vile jinsi mwalimu ko anafundisha hapa. Iko na nawa nini? Ananawa mikono. Kwangu mie mwenyewe niko nasikia na wewe mwenyewe uko nasikia. Na mwenyewe uko natusikia nje juu mimi najua kuko bebako wanatusikia mudunia yote. Kila mwenyewe uko natusikia ngambo na ngambo. Kama amesikia tu hii enseignement ya leo na anaendelea bakia ndani ya zambi wala ndani ya abomination, manake ni kusema ya kwamba damu yake iko juu ya kichwa chake.